بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. और यहूदी कहने लगे कि खुदा का हाथ बंधा हुआ है, बखील हो गया, उन्हीं के हाथ बांध दिए जाएं। और उनके इस कहने पर खुदा की फिटकार बरसे। खुदा का हाथ बंधने क्यों लगा, बल्कि उसके दोनों हाथ कुशादा हैं, जिस तरह चाहता है खर्च करता है। और जो किताब तुम्हारे पास नाजिल की गई है उनका रश्क व हसद उनमें से बहुतेरों की कुफ्र व सरकशी को बढ़ा देगा। और गोया हमने खुद उनके आपस में रोज़े क़यामत तक अदावत और कीने की बुनियाद डाल दी। जब ये लोग लड़ाई की आग भड़काते हैं तो खुदा उसको बुझा देता है और रूए ज़मीन में फसाद फैलाने के लिए दौड़ते फिरते हैं। और खुदा फसादियों को दोस्त नहीं रखता। और अगर अहले किताब ईमान लाते और हमसे डरते तो हम ज़रूर उनके गुनाहों से दरगुजर करते और उनको नेमत व आराम बहिश्त के बागों में पहुंचा देते। और अगर ये लोग तौरेत और इंजील और जो सहीफ़े उनके पास उनके परवरदिगार की तरफ से नाजिल किए गए थे उनके अहकाम को कायम रखते तो ज़रूर उनके ऊपर से भी रिस्क बरस पड़ता और पाँव के नीचे से भी उबल आता और ये खूब चैन से खाते। उनमें से कुछ लोग तो एतदाल पर हैं, मगर उनमें के बहुतेरे जो कुछ करते हैं बुरा ही करते हैं। ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हुक्म तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर नाजिल किया गया है पहुंचा दो। और अगर तुमने ऐसा न किया तो समझ लो कि तुमने इसका कोई पैगाम ही नहीं पहुंचाया। और तुम डरो नहीं, खुदा तुमको लोगों के शर से महफूज रखेगा। खुदा हरगिज काफिरों की कौम को मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंचाता।
اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ اے اہل کتاب، جب تک تم توریت اور انجیل اور جو صحیفے تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوئے ہیں ان کے احکام کو قائم نہ رکھو گے، اس وقت تک تمہارا مذہب کچھ بھی نہیں۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کتاب تمہارے پروردگار کی طرف سے بھیجی گئی ہے اس کا رشک و حسد ان میں سے بہتیروں کی سرکشی اور کفر کو بڑھا دے گا، تو تم کافروں کے گروہ پر افسوس نہ کرنا۔ اس میں تو شک ہی نہیں کہ مسلمان ہوں یا یہودی، حکیمانہ خیال کے پابند ہوں خواہ نصرانی، غرض کچھ بھی ہوں، جو خدا اور روز آخرت پر ایمان لائے گا اور اچھے اچھے کام کرے گا ان پر البتہ نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ لوگ آزردہ خاطر ہوں گے۔ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لے لیا تھا اور ان کے پاس بہت رسول بھی بھیجے تھے، اس پر بھی جب ان کے پاس کوئی رسول ان کی مرضی کے خلاف حکم لے کر آیا تو ان کمبخت لوگوں نے کسی کو جھٹلا دیا اور کسی کو قتل ہی کر ڈالا اور سمجھ لیا کہ اس میں ہمارے لیے کوئی خرابی نہ ہوگی، پس گویا وہ لوگ امر حق سے اندھے اور بہرے بن گئے۔ مگر باوجود اس کے جب ان لوگوں نے توبہ کی تو پھر خدا نے ان کی توبہ قبول کر لی، مگر پھر اس پر بھی ان میں سے بہتیرے اندھے اور بہرے بن گئے۔ اور جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں اللہ تو دیکھتا ہے۔ جو لوگ اس کے قائل ہیں کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح خدا ہیں وہ سب کافر ہیں، حالانکہ مسیح نے خود یوں کہہ دیا تھا کہ اے بنی اسرائیل صرف اسی خدا کی عبادت کرو جو ہمارا اور تمہارا پالنے والا ہے، کیونکہ یاد رکھو جس نے خدا کا شریک بنایا اس پر خدا نے بہشت کو حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ جو لوگ اس کے قائل ہیں کہ خدا تین میں کا تیسرا ہے وہ یقیناً کافر ہو گئے۔ یاد رکھو کہ خدا یکتا کے سوا کوئی معبود نہیں، اور خدا کے بارے میں یہ لوگ کچھ بھی بکا کرتے ہیں، اور اگر اس سے باز نہ آئے سمجھ رکھیں کہ جو لوگ اس میں سے کافر کے کافر رہ گئے ان پر ضرور دردناک عذاب نازل ہوگا۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔